छोलू नख मारदेला अरे मैं एको गेलो करछि सी आसी तू कोड आइछ हम घर को तो चल कामुडू जी चल 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 लिखु कते दिन पर आसलो ऑलमोस्ट हमर सकाळ सकाळ माछ आसी पहुंचीला एटा होछि सकाळ खाइबा सकाळ हमर कोन कोन किया हो सेटा अपन माने हम वीडियो बनी रहंदो जानिबे सकाळ सकाळ हमर जानिथिबे पखाळटा हम घर पूरा फेमस माने आमे बबीर मोर स्पेशल पखाळ खाऊ आउ आज पखाळ खाइला भितरे के हम सहित खाइबे आ के स्पेशल पखाळ खाइबे आइसे सेटा बापर मान सहित शेयर करबी हमर सकाळ पखाळ खाइबा पई माछ आस जाई दी पर कोन होबे जे हमें जानिनो तो सकाळ खाइबाटा हमर निहाती दरकार तो हमर सकाळ आसी माछ पहुंच जाई माछ पखाळ आमे पे जाई कि छात ऊपर समस्त मिसी की पूरा गोल टेबल करके खाइ गोल बैठक गोल टेबल न गोल बैठक अच्छा सीची तको पूरा सोरिष सुखिला लंका देई पूरा कड्डा कड्डा भाजी देबा खाइबा हम नीतू कहले मो पुओ एटा खाइबो मो पुओर मुंड भलो से पूरा गोटा मुंड धरि जाई जान पुओर सत्य भी माछ मुंडटा बहुत भलो तार बारे पसंद माछ मुंड से के कर देबा धोई गोटे गोटे भलसे धोई थोड़ा समस्त पखाड़ कहीं खाइबे आम 6 जन जाके पखाड़ टे साधा हेल्ले खाइबे खाइबे तो खरा दिन पकड़ी पकड़ी हेल्ले खाइबे ना आमर समस्त जहाँ आलू तरकारी आरम्भ कर पोड़ा पोड़ी पियाज लंका पकड़ा जाए मुझे तो कहले आमको आलू भाजी मुंडटा कितु आइले कहले कि मो बोल हेगो वो पेन चाय बिस्कुट खाएगा भल जरी तेल आमर दरकार नहीं गो गपिले मो साइलेंट कर देबे ऑनलाइन वीडियो हां ऑनलाइन को किछि को आप वीडियो ओए चलो चलो चाय की कुछ दो चलो चाय पीबा आज रविवार हौ संतलो मा अभी तो हमर चाय हे जाई छी चाय पी दो एथि पपी चा छाणुचे एथि चा मिक्सर हमरी पे बदे सब चले कोन अरे अरे बेला माछ भजा पखाड़ा खाइबे हम समस्त खाइबे तो दो फुटकी करो नास्ती फुटकी ए पुणी आरंभ होला आलू पठा आलू भजा मेन होचे हमरा आलू भजा नो नमु खाओ पनीर जल्दी जल्दी ओइ चूड़ी जो काटला
ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଫୁଟିଲା ତମେ କଣ ଖାଇବ? ହଁ ଖାଇବେନି ଆସିଗଲୁ ଛାତରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଶୁଭୁନି କିଛି ପଛରେ କହିବ ପଛରେ ଆଉ ଦିଟା ବେଲା କହିବ ଆଣିବ ଫୋନ ଆଣିକି କିଛି ଆଣିନି। ହଉ ଦହି ବଡ ତ ମାମାର ଆଉ ନିକୁ ଆଣିବୁନି ପୁଅ ମୁଁ କରୁନି ଭିଡିଓ। ତମେ ଖଟା ଭାତ ଖାଇବ? ହଁ ଆରେ ଆସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖଟା ଭାତ ଖାଇବ ମାମା ପାଖକୁ ଆସିବ। ଲୁଣ ଟୋଟାଲ ପକେଇନୁ ମାଛ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ ହେଇଥାଉ। ଆଉ ରହିଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସୁନ ଆରେ ନଣ୍ଡୁର ମାଛଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଳୁ ଭଜା ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ଲେଟରେ ରଖିଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଶ୍ମି ସାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଢେର ପ୍ୟାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ସକାଳର ପଖାଳ ରେଡି ମାଛ ଆଳୁ ଭଜା ପିଆଜ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଚକଟା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଗ ଏମିତି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ମିଶିକି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ନାଁ ନିଆ ହବନି। ପଖାଳ ଖିଆ ଗେଷ୍ଟ ପଖାଳ ଖିଆ ସରିଲା। ପଖାଳ ଖିଆ ସରିଲା ପରେ ଇଏ କି କାମ ବବି ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ କାମ ନୁହଁ। ଏହାର ହଜମ ହବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଖାଳ ମାଡ଼ଟା ହେଲା ପଖାଳ ସହିତ ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ପାଗ ଆଳୁ ଭଜା ମାଡ଼ ହେଲା। ପୁଣି ଆସିକି ବବି ବସି ପଡ଼ିଲା ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ମାନେ ରୋଷେଇ ଆହୁରି ଏତକ ହବ। ମୁଁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିବି କହୁନୁ କ'ଣ କରିବି? ହଉ ପିଆଜ ତ କାଟିଦେବି ମୋର କାମ ହେଲା ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିକି ଦେଇଦେବି। କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି? ଏଠି ଉଷୁନା ଭାତ ଏଙ୍କ ପାଇଁ ବସିଛି। ଏଙ୍କର ହବ କାହିଁକିନା ରବିବାର ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି। ଉଷୁନା ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଚଟଣି ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ହବ। ତାପରେ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଅଲରେଡ଼ି ବତୁରା ହେଇଯାଇଛି। ବବି ସେପଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରୁଛି ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ। ଏତିକି ମାଇଁ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି कैश नहीं कैश दे दो ना टिके लाइन रो इनकरी क्या को अब तू जा करते से देखो हमर दीदा निको आस देख अगला बोलो नख मारदेला। अरे मैं एको गेलो करछि सिया से तू कोड आइछ हम घर को तो चल कामुडू जी चल 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 लिखो ठेंगा लो तो देख ठेंगा तो रति रे ये करछि। अरे बिरयानी बनैलो ना नहीं तारे बे सादा चलछि उषुना भात हे गला तापर डाली के बघारिबो। एठी देखंतु बिरयानी पे मसला ऑलरेडी बट्टा हे जाइछि आ पियाज कटा हो शाग रखाई शाग मुग हम रसुण छुंक दिखाई डाली होगला आमर ये गोटे लगे स्क्रीन लगे कि मिस्त्री आसिक अच्छा बबी ये चिकेन धोवा स्टार्ट कला चिकेन कषा हम बिरयानी हम से रेडी हो गला बिरयानी करने मसला मसला सब रेडी कर देछि। सकाले पखाल माछ खियाला एबे खियाब बिरयानी मत तो खाली निद मानुछि मो मन कि बेसी खुशी हो गला
କାଇଁ କହିଲୁ ଟେନସନ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି ସିନା କହିଲି ନାନୀ ଦି ହବାକୁ ପୁଣି 2 ଜଣ ଯାକ ହଇରାଣ ମା ଗୋଟେ କାନଟା ତୋର ସେଟା କାନ ଥିଲା ଏଠି ତମେ ଗାଧୋଇ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ମାଉସୀ ବହିକି ନେଇକି ଯିବେ କୁଆଡେ ଯିବ ଯାଉଛି ପାର୍ଲର ଆଇବ୍ରୋ ଗୋଟେ हाँ बोनलेस पटे पटे साइड करते कषा पाई जल्दी ये पटे चिकन कषा करिवो आ सेपटे हमर बिरयानी कश्मीर चिली दीदी एते सब पड़ी जाई तो गुड मसला रे सब पड़ी जाई एबे कट दियो तो पड़ीला ଆଉ ସେ ଘୋଳ ଧରେ ସେଟା ମିଶେଇ ଦବ ଅଳ୍ପ ମତେ ଏଡ ଦବ ଏଥରୁ ଟିକେ ନା ଏ ଧାପେ बेसी तो जोरा पकाना में खट्टा हे जो किछि खट्टा हबनी पानी मिसेई दिनो गोटे दही की माड़ गोड़ होउचंदी देखो मा पो जाको चारटा आलू कार खाली तोर चारटा आलू खाइबू खाली आलू खा ଖାଲି ଆଳୁ मोर पायल ନଣ୍ଡ ବି ଖାଇବନି ଏଲା पुरा चले ठंडा पड़ा कसूता झड़ी ये तो झड़ी जाइबे पूरा एगे नहीं मु पूरा आरे फली जिबी चल में मंगला सा चलो आसु एपटे तो आसी पारुनी किछि नै समय रे तबरे एकुनी भी जाउछि मुकले जाय जे तो जाय सिला ना याको भाई कर साला तो को से उनसरे मुडी तापर फास्ट वाला बिरयानी सेटा सत कथा कहबो हम चुप होई रही बस काम सल ତମେ କାଇଁ ଛମୋଟେ ଉଠଉଛ मु पॉज करे गोटे जगह कर हम बासन ଆସ ନାଇଁ ସମୟ ନାଇଁ काहर बिरयानी रे मन छ मु ए बासन आनले मन संते हो ए फ्लैट एक्सी गोटे तू को 3 किलो आण ये तो 5 किलो আছে এটা দেই দিবি আচ্ছা ଘରେ ଚାଲିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ हमर फोटो शूट चलची बहुत दिन परे चंडी आसी ସଣ୍ଡେ ରେ ଆଜି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି क्यूटी କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ନା केते दिन परे आसलो ऑलमोस्ट 3-4 इयर नहीं बापा को 5 वर्ष हो गेला देखो 5 वर्ष आपण आसुनादी 4 ବର୍ଷ आपण न तमे आसुनो तमे आसुनो 4-5 वर्ष परे आसी